Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Mui aji bi naga manu logode. Ami laga mon de ki thakise. Mui itu olop share koribole mon hoi kena ahise. Aru itu la agede mui jak kali laga. Itu naga manu kite first ceasefire agreement itu sign korise. Itu question kora itu hole to 1964 de India aru naga manu eta ceasefire loise hoine mui itu koi ase. Aru mui aji kobala mon thaka itu hole to itia ajikali naga manu bitorte ekta faction ekta underground group unification laga bitorte ekdom dangor jamila hoigina thaka laga mogan itu dikhibo parise moi itu taka laga speech kan sob saigina ahise ki naga itu inaga olai jaise itu thuribole na parine thaki ase moi itu kan laga knowledge moi eku nai moi itia kon right ase kon wrong ase moi eku na jane moi itu kobole na pare holebi 8 din na hole 8 din final judgment to ahibo kile mane isor to thaki ase aro apun kan itu unification ko laga itu to ekdom bal meaning thaki chile naga manu dangor kuri dibo naga manu ekta kuri dibo itu laga hisab te he eta khule laga ase ena koise aru itia ki naga hoigina ase apuni kan ko do apuni kan laga unification te he pasta choita nishina jonom kuri dise edu kami hunise aru itibi itu jonom kuri dia laga edu kan dikhi gina huni gina ekdom mon bikhaise naga manu kan apuni leaders kan mon ekdom choto mon ekdom khata ekjon jala kotha khawala na pare humbleness nai etu thaka para inaka laga case hodai olagina ase poila naga manu bhat hua bi inaka he olaise leadership nimite aru jealousy hatred etu kan sob logine naga manu bangi gina ahise aru itia GPR and NSCN you kan laga saigina aha tamde idwi leadership nimite aru itu constitutional te yezabote na ja nimite resolution itu violate kore nimite eneka hi olagine jamila ola laga dikhi pai ase poila naga manu phat korabi hinaka ase naga manu laga yezabotu ki ase itu violate kuri gina jabra naga manu bishi jan jaise ekjon ke blank kuri gine tetat bi na chhadi gine thaki ase naga manu leaders kan apuni kan para manu ase moi apuni kan laga kotha edu kan sob hunise ki lei naga mon milibole na para hojese moi idum asore lagise ami laga life te moi nijor laga experience ai barbi itu ekta tribe itu logine moi jagara olaise moi itu thaka nai bishi manu bi itu tribe bi ase bishi koi thake holebi ami laga age de moi ekta tribe bi hinaga bi ase hogine moi lot pa nai moi face kora nai naga manu kan nijor laga naga manu brothers and sisters logine nijor laga kokai bai didi boni nishina koribina moi itu la hisab te moi thake moi to phal manu ase itu bi na hoy holebi hindu muslim hobi moi sot manu bi sathi kuri ne jai kile mane sot bi isro laga bacha sot bi life jivan thake manu to hole to khali life ekta na hoy duta ase ekta to hole to mokhan laga khao ekta to mokhan laga atma spirit thake edura sot manu bi isor baro bana die nishina mogan brothers and sisters itu kuribo lagibo hogine moi itu ekta koi ase aru itia laga situation satamte ekdom dangor jamila bloodshed hobole chances bishi hoigina ase
takhan laga kotha huini kine thaka tamde morom bra naga leaders kan awuni kan arubi itu bloodshed na koribi nijor laga brothers sisters laga jan na lobi ekta thanda bra compromise koribi moi galti holebi namimina awuni right thagilebi namimina ina koine kotha milya loine naga manu kote jabo lage kote focus kurigine jabo lage tate he mokan itu jabo lagi ase moi bishibar naga manu ekta koribo lage hoigine moi koi thake hosa jani logine hosa logode ahi gine ekta kori lobi hoigine koi thake aru bishi manu bi moi against kore apuni naga manu divide koribole ase koi holibi ami laga monte itu laga ekta bi nai moi kitia naga manu ekta kori dibo itu koigine hosa to konto ase itu bisari gine ja laga itu he ase holibi mogan itu hosa bisare tamde past histories kan bal bia itu kan sot olagine koba lagia laga eta ase holibi tate misunderstanding bishi hoigine thagise holemi moi akha ase ekdin na hole ekdin to moi la kotha itu bi ahibo hoigine moi itu akha moi bishas kore ase moi itu unification laga takhan jamila hoa laga itu kan kotha kan na hili ne bar huinise sot manu bi nijor laga right koi moi ekdom asurit lagise hinaga misa kobo pare laga moi kon ki bi bishas koro na pare hoise sob laga huidie hunigine ahatamte right he koigine je kile mane moi tate laga knowledge ko na jane bra moi kon right thakise itu kobo na pare holibi eta norombra itu compromise koribo pare laga itu bi thakise na gi aru ye jabo itu kan resolution itu follow koribola na pare nimide follow na kora nimide aru bi itu olai ase na gi moi itu babi ase aru bi takhan laga pitote hatred jealousy thakise na gi dibra inagai ola ase na gi moi babi ase holibi naga leaders kan factional leaders kan rombra awni kan nijor ke babi gine nijor laga leadership itu respect kurigine jabo lagi ase itia laga saise hole nijor laga leadership nijor ke honor na kurigine kotha misa mishi alag ko laga itu bi bishi dikhi ase holibi leader kora manu itu kobo lage itu na kobo lage itu kan sob jani gine thake holibi moi itia sai gine ahatamte nijor laga leader itu bok nang kora laga itu kotha ko laga moi hunibo parise awni kan to top leader qualified manu bishi taki ne lead kurigine jai ase holibi apuni laga kotha de apuni nijor laga leader apuni laga leadership itu respect na kora laga disrespect laga kotha bishi olai dikhise aibar thik babi sabina naga manu leaders kan aru civil societies leaders kan ho kan church leaders kan student bodies kan awni kan to kile nijor laga group itu kan support kurigine jai ase ekdom asurit lagise awni kan peace kuri dibo lagia laga kile jaga de tani gine jai ase moi ekdom asurit lage bishi manu bi ami ge itu NSC laga support kore ko awni kan naga man kan barthik babi samina moi hossa dukote thage tate khara kore hoine moi aise moi itia civil leaders societies leaders kan laga sai tamde itia faction alag jaga de takhan nijor laga faction nishina nijor laga group nishina logine cha mo idi bishi dikhibo pare apun laga kam do itu na hoy kinaga peace banai dibo
Poila 1964 aru 1975 te peace committee uthai gine takan kinaga peace banai dise kinaga naga manu laga life save korise inaga kala kala kam koribo lagia laga ekta ase hossa du khara kuri gine apni kan kotha kobo lagia laga ekta ase hoilibi naga manu laga leaders itia alag alag organization buddhist kan nijor laga faction nijor laga khandan manu tehe bira ase aru hossa kobole boy hossa kobole mon nai enaka he birabra naga manu aru bi bia hoigina ase leaders laga kotha bishi dangor ase ekjon thakile bi apni hossa ra khara kuri gine uthise bole aste hossa tu ki ase itu jani gine apni laga phiche de khara koribo paribo boi na khale bi ko na hoy itia laga situation mugan inaga ekjon juke thoribo ekjon juke mari koribo itu laga time na hoise itu to ekdom backward laga time hoi jaise poila naga manu to ekjon laga gola katia time aise aibar ekjon juke bontu para mari laga time aise holebi itia laga situation mugan itia modern world te ase mugan itia itu laga situation khan to poila laga situation khan to logine na jabo lagia laga situation te ahi ase holebi kon right koi na jabo mugan itia words tehe war kore laga situation te ase idora leaders kan abuni kan hossa koi dise holebi ekuna boy khabi ekuna hoy mugan itia bujia mano itia itu modern te thaka mano kan hoile biya kam misa mishi laga kam manu laga jivan itu lobole kam itu kan to nakoribo kon manu itu laga babana thaki ase abunan itia bi ekdom backward te thaki ase itia manu to computer age te ase manu laga life duta ase itu janibo lage poila to magan Christian na hoy ekjon jola gola kati gina thakise hole itia to Christian hoise Jesus to magan nimte morise sob jani jaise idura itia laga situation to magan satamte ekjon junke keep nai kora ekjon junke morai dia ekjon junke khushi mari dia itu to kitebi na koribo hogine moi to bishwas kore ase idura moi again and again naga leaders khanke itia naga manu ola gina jamila hoina thaka itu tani gina ekta koribole to paribo hogine moi itu koi ase aru last day moi koi gina jai thaka nisina naga manu 1964 de ceasefire kora do kitia salte India government ceasefire itu aro abrogate kori dise moi itu eta hodi ase komba manu itu likhile itu bishi bal hobo moi hodai naga manu laga promote kori gina thaka nisina nijola kotha itu kobole to napa horibe bishi ba tamude thaka managan nijola kotha itu na jani na pakala manu nisina thaki ase apni laga identity itu hara jai ase mitini mide moi itu koi gina jai thakibo aji to moi yete parai charibo thank you all god bless Nagaland good night